أنا مثلا أو أي أحد من الحاضرين شربنا شوية من هذه القهوة الآن، وهذه القهوة فيها حليب وفيها بن وفيها سكر موجود فيها، لكن ليس ملكنا، ما هو ملكنا. أنا مثلا أملك في بيتي في اليمن حليب وسكر وبن ملكي، لكن ما هو قسمي، أولادي يأكلون هناك، رزقهم المقسوم. وهذا ليس ملكي لكنه قسمي، لكي تعلم أن أغلب رزق الإنسان المقسوم في ملك غيره. رزقه في بيته، جابه اشتراه تعب عليه طبخه، عزمه واحد رجال راح يأكل في العزومة وخلى يأكله في البيت غيره يأكلونه، لأن هذا الذي في بيته مملوك له لكن غير مقسوم له، والذي عند الآخر مملوك للآخر مقسوم لهذا الآخر. ففائدة زيادة الرزق المملوك بس مظهر في الدنيا وحساب في الآخرة. Allah. Habib Saleh bilang kita tadi baru saja ya, saya minum ya, kamu minum apa namanya itu jahe susu ya di sini ya, atau kopi susu ya. Ini rezeki maksum untuk kita ini, rezeki yang sudah dibagi kita, tapi bukan milik kita, tapi bagian dari kita. Bukan milik kita ini, tapi bagian dari kita. Ya. Saya di Yaman sana punya susu, punya jahe, punya teh, punya kopi di sana. Milik saya, tapi bukan bagian saya, bagian anak-anak saya dan tamu saya yang ada di sana. Ini bukan milik saya, tapi bagian saya karena saya minum sudah. Nah, ini bagian daripada saya. Maka kebanyakan rezeki yang maksum kepada kita, yang bagian dari kita adalah milik orang lain. Kebanyakan rezeki yang bagian dari kita sebenarnya milik orang lain. Maka orang yang dia ingin mendapatkan banyak rezeki yang dia miliki, rezeki mamluk tadi ini, ya, dia kepingin punya banyak sehingga dia usaha supaya punya banyak, maka dia akan untuk orang lain, ya, untuk diberikan kepada orang lain. Tapi hisabnya nanti di akhirat atas dia. Dia yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Karena dia pemilik. Walaupun bukan bagian dia, bagian orang lain. Karena yang menikmati anaknya, istrinya, anunya. أعرف واحد صديقي كان معه أسرة أولاد وبنات زوجته، وقال لي ربي رزقني بيت. قلت له لا ربي رزقك غرفة. البيت الباقي ملكك ما هو رزقك. تنام في كم غرف أنت؟ تنام في واحدة. والبقية على ملكك ومسؤوليتك ورزق غيرك. زوج بنتك ساكن عندك في البيت، هو وبنتك مع بعض ساكنين، وأختك في الغرفة الثانية وأولادك في الذكور في الغرفة الثالثة. ربي سخرك لهم تكدح وتسعى وتجيب رزقهم المقسوم لا عندهم بلا تعب، وأنت عليك التعب وعليك السعي وعليك الجهد، وهم رزقهم يصلهم بلا تعب، والملك باسمك والرزق لغيرك. Ada orang teman saya bangun rumah besar, bagus, ya, banyak kamar-kamarnya. Dia bilang sama saya, alhamdulillah Allah memberi saya rezeki rumah ini. Maka saya bilang, bukan, rezeki kamu adalah kamar kamu itu. Rezeki kamu adalah kamar kamu. Rumah ini milik kamu. Rumah total besar bagus ini milik kamu, tapi rezekimu hanya kamar kamu. Yang lain adalah rezekinya istrimu, anakmu, tamumu, mantumu, dan siapa-siapa karena yang menempati mereka. Kamu yang usaha mati-matian ngumpulkan duit, bangun ini jadi semuanya. Bagian yang lain adalah pembagian orang-orang yang ada di situ, adalah mereka yang menikmati, tapi nanti di akhirat kamu juga akan yang dihisab itu. Karena semua adalah usaha kamu. قال لي لكن هذول أولادي وأهلي. قلت له باقي عاد السواق والحارس في ملكك. ربي قدر سكنهم يسكنون عندك في سكن غرفة في بلادهم ما يحصلونها. جابوا اللي عندك مقسوم لهم رزق يسكنون في غرفة في المكان الفلاني. أنت عليك تبنيها وتجهزها وتصلحها وتسويها وتجيبهم تأشيرة من بلادهم لما عندك وتقطع لهم تذاكر لأجل يأخذون رزقهم المقسوم الذي في ملكك. تعطيهم إياه غصبا عنك لأن هذا مقسوم لهم، الله أعطاك إياه لابد أن تودي لهم. Ya dia ini kan memang istri dan anak saya kan dapat semua itu untuk istri dan anak saya. Iya, tapi kan kamu juga punya pembantu. Kamu punya pembantu, kamu punya sopir. Jadi kebetulan orang di Arab sana sopirnya dari luar negeri kan.
kamu datangkan sopir itu dengan visa, kemudian kamu bangunkan rumah tinggal di situ, ya, milik kamu tapi dia yang menikmati. Kemudian kamu menggaji sama dia. Jadi kamu harus itu karena sudah maksum, dia sudah ditakdirkan oleh Allah untuk dapatkan bagian dari milik kamu. Ya, kamu harus seperti itu, bagian dari bagian dia dan milik daripada kamu. Jadi kamu yang usaha mati-matian seperti itu, ya nanti di akhirat kamu juga akan ditanya sama Allah atas usaha dan bagian yang milik yang kamu miliki tadi itu. أحيانا تشتري ثوب تقول هذا رزقي من الله، لكنه ما هو قسمك، يجلس في الدولاب يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة شهر شهر ونص شهرين ما تستعمله لأنه ما قسم لك، هذا ملكك بس. والثياب اللي تستعملها مش كلها قسمك، الثوب الأول قسمك اليوم والثاني ملكك ما هو قسمك، عليك سؤال وحسابه. يعني لو زادت ثيابك عن الحاجة سيسألك الله عن العراة الذين بلا ثياب بلا ما هو بيسألك عنهم، هذه ملكك ما هي قسمك. فاليوم اللي تستعملها فيه الآن صارت قسمك، وقبل عليك حسابها. طيب لو كانت ماشي معي وقتها الله بيجيبها، إذا جاء وقتها الله بيجيبها. ولكن الإيمان لأنه ضعيف شوية ما يطمئن قلبه لما يملي الدولاب حقه بالملابس. مثل الذي معه سيارتين معه سيكلين ما رزقه كلهم، رزقه واحدة يركب عليها، والثانية ما هي رزقه يتمتع بها غيره. فهذا هو الرزق المملوك، يزيد بالطلب وينقص بالترك، لكنه لا يؤثر على رزقك الحقيقي اللي بتأكله أنت بتأكله. ولو ملك الإنسان قصر كبير طعام أنواع الشراب أنواع الطعام، لكنه الدكتور منعه ما يأكل إلا طعام معين أكل معين، خلاص هذا رزقه، والباقي هذا ملك عليه حسابه ولا له من الرزق فيه شيء. Jadi ada orang yang punya beli baju ya, atau beli sarung bagus, beli baju bagus, sarung bagus. Ini rezeki dari Allah untuk saya. Belum tentu, karena dia setelah beli taruhkan di lemarinya, ditinggal sama dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dia tidak pernah dipakai sama dia. Maka itu miliknya dia, rezeki mamluknya dia, bukan rezeki maksumnya dia. Ya, rezeki seperti itu. Jadi demikian pula orang yang dia tapi orang itu ketika dia punya apa namanya baju banyak di lemarinya itu bajunya banyak. Rezeki yang maksum yang saat ini dipakai, yang ini dipakai inilah rezeki yang maksum. Yang lainnya adalah hanya rezeki mamluk. Ya, belum tentu dia nanti akan memakainya. Demikian juga ada orang yang dia punya istana besar, ya, dia punya istana besar. Banyak sekali rumah-rumahnya, banyak sekali kamar-kamarnya. Itu adalah rezeki mamluk, bukan rezeki maksum. Rezeki maksum adalah yang dia nikmati, yang dia, umpamanya mobilnya banyak, ya, mobil yang saat ini dinikmatilah itu rezeki maksum. Yang lainnya adalah rezeki mamluk saja. Nah, rezeki mamluk ini bisa tambah dengan usaha dan bisa kurang apabila orangnya kurang usaha. Tetapi rezeki yang hakiki yang maksum untuk orang itu adalah tidak akan tambah dan tidak ada kurang. Tidak akan tambah dengan usaha dan tidak akan kurang dengan tanpa usaha. Ya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. النوع الرابع من الرزق الموعود. Rezeki yang keempat adalah rezeki yang dijanjikan. وهو أن يأتي المقسوم بلا سبب ولا طلب ولا عناء، هذا الذي وعد الله المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعد الله المتقين أن يجعل رزقهم بلا تدبير ولا كد ولا تعب ولا سعي ولا حركة، يأتيهم بغير تعب ولا مشقة. Jadi adalah rezeki mau'ud, rezeki yang dijanjikan adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi dia dapat rezeki, ya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia usaha. Dia duduk, dia ini dijanjikan dia akan dapatkan tanpa dia harus usaha, tanpa dia harus capek-capek, tanpa dia harus cari sebab-sebab, datang dari rezeki Allah Subhanahu wa taala karena sebab takwanya. كان اثنين من طلبة العلم يقول واحد منهم الحركة تزيد في الرزق، قال له الآخر لا الحركة تزيد في الملك لكن الرزق ما يزيد. قالوا لا الحركة تزيد في الرزق، قالوا يا أخي الحركة ما تزيد في الرزق، الحركة تزيد في الملك. قالوا إذا ما صدقت بنصلح بيني وبينك مسابقة الآن تجربة. Ada 2 santri berdebat. Satu santri mengatakan dengan usaha akan menambah rezeki kita. Kita usahakan tambah rezeki kita. Yang satu mengatakan enggak.
Dengan usaha tidak tambah rezeki, tapi tambah kepemilikan. Tambah kepemilikanmu, tapi tidak tambah rezeki. Nggak, dengan usaha kan dapat rezeki. Nggak, yang satu mendapat dengan usaha tambah pemilikan, bukan tambah rezeki. Ya, sekarang kita membuat sebuah percobaan, ya, percobaan. قال له مرحبا، قفل عليه في غرفة، قالوا أنت اجلس هنا لا تتحرك وأنا بخرج بتحرك، بنشوف من اللي يجيب الرزق ومن ما يحصل الرزق. قالوا تمام. اللي يتحرك هو اللي الذي بيتحرك الذي يقول أن الحركة تجيب الرزق. قالوا أنت تقول الحركة ما تجيب الرزق، جلس محلك بنقفل عليك وأنا بخرج بتشوف من يجيب الرزق أنا ولا أنت. قالوا تمام، قفل الباب عليك ما في مشكلة. Akhirnya dua orang tadi ya yakinnya kan beda. Akhirnya satu santri yang dia mengatakan bahwa dengan usaha akan menambah kepemilikan, tidak menambah rezeki. Yang usaha akan dapat. Maka satu orang dimasukkan ke yang yakin terhadap yang pertama tadi, dimasukkan ke kamar dan dikunci. Tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Tek, dikunci. Dia yang kedua punya keyakinan bahwa dengan usaha akan tambah rezeki. Ya, coba saya yang usaha sekarang keluar, kamu duduk saja di situ, saya kunci, mana yang dapat rezeki coba? خرج إلى السوق، عمل عمل بسيط، بدل بضاعة ببضاعة كذا، جاء بربح صغير، اشترى تفاحة واحدة بسرعة مستعجل، اشترى تفاحة واحدة، رجع مستعجل لعن صاحبه. Kemudian orang itu usaha sedikit di pasar, pergi ke pasar, usaha, akhirnya dapat uang, kemudian dibeli tufah, apel, beli apel, sempat sudah dapat apel, kemudian dia pergi menuju ke rumah temannya tadi itu. فتح الباب، رمى التفاحة هكذا قدامه، قالوا شوف الرزق، أنا خرجت تحركت وسعيت جبت الرزق، أنت جالس محلك ما جبت شيء رزق. Kemudian dibuka pintunya, cepat-cepat kan dibuka pintunya, buka, kemudian dilipat, nih kau lihat nih, saya usaha, saya dapat apel kan. وهو جالس يخاصم يتكلم عليه هذا أثناء خصامه، هذا اللي جالس في الغرفة أكل التفاحة كلها كملها. Kemudian orang yang tadi itu, ya coba betul kan dia ngomong-ngomong seperti ini, kan sudah dilemparkan di situ kan. Orang yang tadi itu duduk makan apelnya dia. Makan apel. لما كمل قالوا وين التفاحة؟ Kemudian setelah selesai ya, mana sekarang apelnya? هذا اللي خرج السوق يدور التفاحة فين؟ Maka orang yang keluar dari cari di pasar tadi, mana tadi apelnya? قالوا رزقي. yang duduk tadi yang dikunciin ya, itu apel rezeki saya sudah di perut saya. المفروض انه انا اخرج واسعى حتى احصل رزقي، لكن الله تعالى جابك انت سخرك تخرج وتتحرك وتبيع وتشتري وتقفل وترجع لي عشان يجي لي رزقي بلا تعب ولا عناء من حيث لا احتسب، وانت عليك التعب والسعي وانا لي الرزق جاهز بلا شيء. Jadi kamu yang capek pergi ke pasar cari duit, usaha beli apel, ya. Saya tanpa usaha duduk yang ini, kecapean kamu itu supaya saya dapat rezeki. Sekarang apel sudah saya nikmati, maka kamu yang capek, kamu yang usaha, saya yang menikmati. Rezekinya adalah rezeki saya, bukan kamu. لهذا الرزق المملوك هذا إذا تيسر لك من حلال وجه طيب فاطلبه، وإذا تعسر عليك اعرض عنه، لا تروح إلى الشبهة ولا للحرام، لأن المقسوم ما بيتأثر والمضمون ما بيتأثر. المملوك إذا كتب الله لك تملكه ملكته، إذا ما كتب المقسوم حقك بيجي. نعم. Maka rezeki yang mamluk ini kamu boleh usaha. Kalau kamu memang pandai usaha, tapi usaha yang halal, usaha yang mudah. Kalau capek-capek kamu harus usaha, ya tinggalin aja, cari yang lain yang mudah, yang kira-kira pasti halal, bagus, mudah dan tidak. Karena apa? Rezeki yang sudah madmun tidak akan kurang bagi kamu, untuk kamu, dan rezeki yang maksum juga tidak kurang. Ya, maka rezeki mamluk bisa didapatkan dengan kamu usaha mudah, lakukan aja. Kalau kamu memang diberi oleh Allah kemampuan untuk itu, tapi jangan memaksa diri yang sampai kita harus pusing, sampai kita harus tidak halal, melanggar aturan Allah, jangan. Sayyidina Ali kharaj marra ila as-suq. Sayyidina Ali satu saat beliau pergi ke pasar. قال له بيع حاجة بيقضيها، قال من يمسك لي هذه البغلة، حقه البغلة من يمسكها. Kemudian beliau
ke pasar karena akan akan mencari barang-barang di pasar, maka beliau minta tolong kepada orang yang dari pasar, siapa yang mau megang onta saya ini, baglah dia, tunggangan beliau nih, tunggangan. Siapa yang menjagain? Karena saya akan masuk ke pasar membeli sesuatu barang. فمسكها واحد من الناس قال أنا يا أمير المؤمنين. Kemudian orang mengatakan, saya ya Amirul Mukminin, saya yang menjaga. فعجبوا اللجام حقها نوع زين ممتاز لجام البغلة فأخذوا سرقوه. Orang yang menjaga tadi melihat kendaraannya Sayyidina Ali ini, lijamnya bagus, penutupnya ini bagus, ininya bagus, yang menutupi wajahnya itu bagus. Maka diambil sama dia, dicuri. خرج سيدنا علي وجد البغلة حقه تمشي وحدها ما أحد ماسكها والرجل قد ذهب. Sayyidina Ali selesai dari pasar, keluar, dia punya kendaraan jalan sendiri, dibiarkan sama orang itu, dilihat orangnya sudah ada. فقال امسكوا البغلة وهاتوا لنا لجام من السوق. خرج 4 دراهم قال روحوا اشتروا لنا لجام من السوق نركب على البغلة. Kemudian diambil daripada kendaraannya, sudah tidak ada itunya. Akhirnya Sayyidina Ali mengeluarkan uang 4 dirham, tolong belikan ini 4 dirham nih, karena pengendalinya sudah ada, tolong belikan, dikasih 4 dirham, suruh cari. Akhirnya dapatkan, pergi untuk beli itu pengendali itu. راحوا إلى السوق اشتروا له لجام جابوا له Ya. فوجدوا كمل نفس اللجام حقه اللي سرقوه الرجال من البغلة. Yang diutus untuk beli lijam tadi itu, beli di pasar, beli, setelah diambil, dipegang sama Sayyidina Ali, mau dipasangkan, ini kan punya saya ini. Ini punya saya ini. Ya. Akhirnya dipasangkan punyanya beliau sendiri. قال سيدنا علي 4 دراهم قد كنت أعددتها للرجل هدية فاستعجل عليها فأبى إلا أن تكون حراما ولو صبر لو وصلته حلالا رزقا له من الله لكن استعجل في طلب المملوك من غير وجهه فجاءه حرام ولو صبر بيجي له حلال لا عنده. Sayyidina Ali mengatakan, subhanallah katanya, saya tadi niat keluar dari pasar itu sudah menyiapkan 4 dirham, saya mau hadiahkan orang itu. Sudah saya siapkan untuk ngasih opah, hadiah orang itu halal. Tapi orang ini tergesa-gesa ya terhadap apa tentang mamluk, rezeki mamluk tadi ini, dia haram. Akhirnya dia karena tergesa-gesa dia mencuri dari yang haram. Ya, karena dia tergesa-gesa dia mencuri, akhirnya dia mendapatkan yang haram. Padahal dia sudah saya niatkan untuk mendapatkan yang halal tanpa dia susah payah harus mencuri, yang ini sudah saya siapkan. Tapi sudah karena tergesa-gesanya dia harus berbuat yang haram itu. لهذا شبه العلماء الرزق بالظل. Maka ulama mengumpamakan rezeki itu seperti bayang-bayang. أمامك ظلك. Bayang-bayang itu adalah ada di depan kamu. فإذا أردت أن تبلغ طرفه ما تقدر. Maka kalau kamu ingin mendapatkan memegang bayang-bayangmu yang ada di depan sana, kamu tidak mampu. لأنك تجري وهو يتقدم. Karena kalau kamu mau mengambil dengan jalan, dia akan ikut juga. Bawa sana dia akan ikut juga, karena bayangan kita kan mengikuti badan kita. لكن إذا وليت عنه وأعطيته ظهرك ومشيت هو يتبعك يجي وراك. Tapi kalau kamu membelakangi bayang-bayang itu, ya maka kamu berjalan, dia akan ikut kamu, ngikuti kamu. Tidak perlu kamu kejar, kalau kejar dia lari. Begitu kamu berjalan membelakanginya, dia akan ngikuti kamu. ففي أحيان كثيرة يكون جلب الرزق بترك طلب الرزق. Maka kadang-kadang terjadi orang mendapatkan rezeki itu dengan cara meninggalkan rezeki. Dengan meninggalkan cari itu malah justru dikejar rezekinya. وإن الله Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pemberi rezeki. وعيب على المؤمن أن يعيش حياته وهو يعتقد أن الرزق بس طعام شراب ثياب وأولاد وبيت ومال. Tapi aib bagi seorang mukmin kalau rezeki yang dalam pikiran kita adalah rumah, mobil, istri, anak, makan, minum, itu aib kalau hanya berpendapat seperti itu. أين نصيبك من الإيمان؟
di mana itu nasib kamu tentang iman? أين نصيبك من خوف الله؟ Bagaimana nasib kita tentang rasa takut kepada Allah? أين نصيبك من الأعمال الصالحات؟ Bagaimana nasib kita tentang amal saleh? أين نصيبك من المجاهدة في سبيل الله؟ Bagaimana nasib kita tentang mujahadah di jalannya Allah? هذه أرزاق، Ini semua rezeki itu. هل سعيت وراها؟ Apakah kita usaha untuk mencari itu semua? هل طلبتها؟ Apakah kita meminta kepada Allah dan berusaha untuk dapat itu? هذه أرزاق الله أمرنا بطلبها. Kalau rezeki yang baru saja saya terangkan ini adalah rezeki yang Allah memerintahkan kita untuk mencarinya. وأخبرنا أنه إذا لم نطلبها لا يعطينا. Dan Allah mengasih tahu kepada kita kalau kita tidak mencarinya, kita tidak akan mendapatkannya. فتركناها ولم نطلبها. Kalau kita meninggalkannya atau kita tidak mencarinya, tidak dapat. وذهبنا إلى الأرزاق الحسية. Tapi kita tinggalkan itu semuanya untuk mencari rezeki yang materi. الله لم يأمرنا بطلبها. Padahal Allah tidak memerintahkan untuk kita mencarinya. ووعدنا أنه سيعطينا إياها حتى لو لم نطلبها. Pada Allah janji bahwa Allah akan memberikan rezeki yang sifatnya materi walaupun kita tidak mencari, sudah dijanjikan. فإذا أردت أن تطلب الرزق فاطلب أرزاقك المعنوية لأنها معلقة بطلبك لها. Maka kalau kita mau mencari, carilah rezeki yang sifatnya maknawiyah, karena itu adalah tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita usaha. أما أرزاقك الحسية فستصل إليك طلبتها أو لم طلبتها، أردتها ولم تردها. Kalau rezeki yang sifatnya materi itu pasti akan datang kepada kamu. Kalau sudah direzekikan oleh Allah, kamu usaha, kita cari atau tidak cari, akan datang kepada kamu. ونسأل الله يفتح لنا ولكم أبواب الأرزاق المعنوية. Mudah-mudahan kita dibuka oleh Allah pintu-pintu rezeki maknawi. ولا يعلق قلوبنا بالأرزاق الحسية. Mudah-mudahan hati kita tidak bergantung dengan rezeki-rezeki materi. اللهم وسع علينا أرزاقنا. Ya Allah, luaskanlah bagi kami rezeki kami. واجعل مصدرها حلالا. Dan jadikanlah sumbernya sumber yang halal. ولا تعلق قلوبنا بمتاع الدنيا. Janganlah kami sambungkan ta'alluqkan hati kita, gantungkan hati kita dengan keindahan dunia. إذا قدرت لنا أن نملك الدنيا فاجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. Apabila Engkau berikan takdir ya Allah untuk bisa mendapatkan dunia, jadikan dunia itu di tangan kami bukan di hati kami. يا رزاق يا ذا القوة المتين. Ya Razzaq, ya Allah يا من ترزق من تشاء بغير حساب. Ya Allah yang memberi rezeki tanpa dengan hisabnya. ارزقنا إيمان بغير حساب. Berikan kami rezeki iman tanpa dengan hisab. ارزقنا توكل بغير حساب. Berikan kami tawakal dengan tanpa hisab. ارزقنا حضور معك بغير حساب. Berikan kami hadir kepadamu tanpa hisab ya Allah. ارزقنا شوقا إليك بغير حساب. Berikan kami rindu kepadamu tanpa hisab ya Allah. ارزقنا حسنات بغير حساب. Berikan rezeki pahala-pahala tanpa dengan hisab ya Allah. وارزقنا مما تحب أنت. Dan berikan kami rezeki yang engkau suka ya Allah. وأرزاقنا الحسية يسرها لنا. Dan rezeki yang materi mudahkan kami ya Allah. ولا تشغلنا بطلب المال. Jangan kau sibukkan kami untuk mencari hal-hal yang sifatnya harta benda. ولا تشغلنا بطلب الطعام. Jangan kami sibuk untuk mencari makanan minuman. ولا تشغلنا بطلب المسكن. Jangan kamu sibukkan untuk bisa mencari tempat tinggal. اشغلنا أن نطلبك وحدك. Kami berikan kesibukan untuk bisa meminta kepadamu sendiri ya Allah. واشغلنا أن نتقرب إليك وحدك. Ya Allah, berikan kami kesibukan untuk bisa mendekat kepada Engkau ya Allah. ودبر أنت أمورنا وارزقنا من حيث لا Dan نحتسب. atur semua daripada seluruh apa yang kami miliki ya Allah untuk bisa mendapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. اللهم إنك قد أريتنا من الخلق من يوكل غيره يطلب رزقه عنه فيرتاح والوكيل يعمل فإنا قد وكلناك أن تتكفل بأرزاقنا يا وكيل يا قوي يا متين. Ya Allah, banyak orang yang telah mendapatkan wakil untuk bisa berusaha sehingga dia tidak sibuk untuk mendapat rezeki. Allah, kami wakilkan kesemuanya ini kepadamu ya Allah. Engkau adalah tempat tawakal yang paling agung dan paling mulia. عليك توكلنا Kepadamulah ya Allah kami berpasrah diri. وإليك أنبنا Kepadamulah yang kami akan kembali. وإليك المصير. Dan kepadamulah ya Allah kami akan berjalan. حسبنا الله ونعم الوكيل. Hasbunallah wa ni'mal wakil. يا وكيل المؤمنين ومتوليهم. Wahai wakil daripada orang-orang beriman dan orang-orang yang memberi wakil kepada يا من قلت وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. yang wahai zat yang telah mengatakan bertawakallah kalian orang-orang beriman sebaik-baiknya kepada tawakal kepada kami. اجعلنا من أعظم المتوكلين. Berikanlah kami jadi orang-orang yang bertawakal yang paling agung ya Allah. واجعلنا عندك من عظام المؤمنين. Jadikanlah kami orang-orang yang agung daripada golongan orang-orang beriman. واجعلنا يا مولانا